बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 20 फरवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह तकासुर में इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा और रिहायशी कवानीन बहुत वाज़ेह हैं, जिस पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। कंपनी और कफ़ीलों और वर्कर्स के दरमियान जो भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे तमाम गैर मुल्की अफराद को आगाह होना चाहिए। एक गैर मुल्की ने सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट और वजारत अमल से ट्विटर पर एक सवाल पूछा कि 2 साल कबल एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर वतन गया था, मगर वक्त पर ना आने के सबब कंपनी की जानिब से अकामा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा कैंसल करा दिया गया। अब मसला ये है कि मुझे 3 साल की ब्लैक लिस्ट का सामना है, जबकि कंपनी के ज़ुम्मे मेरे 12 साल के हकूक़ हैं। वो किस तरह से वसूल किए जाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारी कंपनियों ने ख़ुद गैर मुल्की अफराद के जानबूझकर अकामे नहीं बनाए और इनकी छुट्टी को एक्सटेंड नहीं किया, ताकि सालों से जो वाजबात गैर मुल्की अफराद के इनके ज़ुम्मे बनते हैं, उनसे वो अपनी जान छुड़ा सकें। इस सवाल के जवाब में सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से क्या कहा गया है, ये जवाब बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने जवाब में कहा कि वाजबात की वसूली के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत का मुतल्लिका शोबा जो कंपनी और वर्कर्स के माबैन तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया है, उससे रुजू किया जाए। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन में वर्कर्स के माबैन तनाज़ात का फ़ैसला करने के लिए बाकायदा एक शोबा कायम है, जहाँ वर्कर और मुलाजमीन के माबैन इख्तलाफात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत का मुतल्लिका शोबा, जिसमें अरबी में तस्विया खिलाफातुल अम्मालिया कहा जाता है, ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें तमाम हालात का तफसीली तौर पर जिक्र किया जाए। दरख्वास्त के हमरा अपने अकामे की कॉपी लाजमी डालें। अकामा नंबर, कंपनी में मुलाजमत का दौरानिया, मुलाजमत का मुआहिदा और जब से कंपनी में खिदमात अंजाम दी हैं, और आखिरी तारीख क्या है, यानी खरोज अऊदा पर कब गए थे, ये तमाम तफसीलात शेयर करनी होंगी। याद रहे, सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन के मुताबिक कंपनियों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मुआहिदे के मुताबिक सालाना तातीलात की तनख्वाह यानी छुट्टियों की सैलरीज लाजमी अदा करें। याद रहे, ये तनख्वाह जो छुट्टियों की बनती है वो एडवांस में यानी छुट्टी जाने से पहले दी जाए, ताकि मुलाजिम अपनी छुट्टियां अच्छे तरीके से एंजॉय कर ले। अगर मुलाजमत करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो लाजमी तौर पर 30 दिन की छुट्टी इसे दी जानी चाहिए। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की अगर फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क जाता है, तो उसके जितने भी वाजबात हैं, ड्यूज़ हैं, वो इसे फाइनल एग्जिट वीज़े पर जाने से पहले लाजमी अदा करने होंगे। अब मसला ये आता है कि वो गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी गए थे और इनके कफ़ील कंपनियों ने इनके अकामे नहीं जानबूझकर बढ़ाए, तो इन्हें क्या करना होगा। ऐसे अफराद को सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और सऊदी वजारत अमल की जानिब से ये कहा गया है कि वो अपने मुल्कों के सफारतखाने जो सऊदी अरब के कायम करदा हैं या कौंसलेट से ताउन हासिल करके जहाँ वेलफेयर का शोबा मौजूद होता है, उससे रब्ता करें, ताकि आपके वाजबात इनके ज़रिए सऊदी अरब से दिलवाए जाएँ। दरख्वास्त में इस बात की निशानदेही की जाए कि कंपनी की जानिब से बग़ैर इतला दिए अकामा कैंसिल कराने के लिए खर्च व लम याईद की कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसकी वजह से 3 साल की पाबंदी लगी है। इस तमाम सूरत हाल के बाद मुतल्लिका इदारे हरकत में आएंगे और आपके वाजबात आपके मुल्क में पहुँचाए जाएंगे।
سعودی وزارت افرادی قوت کے ماتحت ٹیموں نے مختلف جگہوں پر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ ریاض میں انسپیکٹرز کی ایک ٹیم نے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ایک سروس ایجنسی کے دفتر میں کارروائی کی ہے۔ ایجنسی پرمٹ کے بغیر کاروبار کر رہی تھی اور اقامہ قانون کی کھلی خلاف ورزی کر رہی تھی۔ 9 گھریلو ملازمین کو پناہ دیے ہوئی تھی، یعنی خدامیں یہاں پر 9 کے قریب موجود تھیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے قوانین کے مطابق ایسے افراد جو غیر قانونی افراد کو پناہ دیتے ہیں، انہیں ملازمت دیتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ پرمٹ کے بغیر کاروبار کرنے والی ایجنسی کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی 9 ملازموں کو متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے کہا کہ جس شخص کے علم یا مشاہدے میں کوئی خلاف ورزی آئے تو متعلقہ دفتر کے آفس میں شکایت درج کرائے۔ رابطہ نمبر 119911 کے نام سے تمام لوگ جانتے ہیں۔ وزارت کی ایپس کے ذریعے بھی رپورٹ درج کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب روزانہ کی بنیاد پر ترقی کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اعلامیے کے مطابق سعودی اسکالر ڈاکٹر یحییٰ القحطانی نے کمال کام کر دکھایا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں جو دنیا کے ممالک میں اب پھیلنا شروع ہو چکی ہیں، ان کی بیٹری کو صرف 12 منٹ میں چارج کرنے کے لیے دنیا کا جدید ترین سسٹم تیار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ القحطانی امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے، سعودی اسکالر ڈاکٹر یحییٰ القحطانی نے جو الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کی جدید ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے، اس سے الیکٹرک گاڑیوں کے سیٹ اپ میں ایک انقلاب آ جائے گا اور وسیع پیمانے پر گاڑیاں بہت تیزی سے بنائی جائیں گی، کیونکہ چارجنگ کا سیٹ اپ اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ القحطانی نے پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ پر کام کیا جس کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں صرف 12 منٹ میں چارج ہو سکتی ہیں۔ اب تک اس قسم کی گاڑیوں کی بیٹری چارج کرنے میں کئی گھنٹے لگتے تھے۔ ڈاکٹر یحییٰ القحطانی نے مزید کہا کہ پروجیکٹ کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹریوں کا وزن اور لاگت بھی کم ہو گئی ہے۔ سعودی اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ ان کامیابیوں کے تناظر میں ان کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں تیار کرنے والے پروجیکٹ پر وہ کام کرے۔ آنے والے دنوں میں آپ سعودی عرب اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں الیکٹرک گاڑیاں بھاگتے ہوئے دیکھیں گے۔ سعودی عرب کی حکومت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اہم لیول پر بڑے پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، جس میں جدہ بھی اب شامل کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے بین الاقوامی ساحلی شہر جدہ میں میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے لحاظ سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور پہلے مرحلے میں سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی کمپنی ان دنوں پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ 800 سے زائد افراد پر مشتمل ایک ٹیم کو سروے کے لیے جدہ کے تمام علاقوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ فیلڈ ٹیم میں مکہ گورنریٹ، جدہ بلدیہ کے ادارے، جدہ محکمہ ٹریفک اور پروجیکٹس آپریٹر کرنے والے نمائندے کمپنی کے شامل ہیں۔ فیلڈ ٹیم کے اراکین میٹرو پروجیکٹ کو کامیاب بنانے اور جامع پبلک ٹرانسپورٹ کو مؤثر کرنے کے لیے معلومات جمع کریں گے۔ یاد رہے، سروے میں عوام سے مختلف سوالات کیے جائیں گے۔ سروے میں اہم سوال یہ ہوگا کہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ گھروں سے دفاتر اور اسکولوں کے لیے کب نکلتے ہیں۔ چھٹیاں اور ہفتے وار چھٹیوں سے متعلقہ ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ سروے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ایک فیملی کے اراکین کتنی گاڑی استعمال کرتے ہیں اور فیملی کے کتنے ممبران گاڑیاں چلاتے ہیں۔ دونوں پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کے لیے سروے کی بنیاد پر نیا ڈیٹا تیار کیا جائے گا، جس سے جدہ میٹرو پروجیکٹ اور آپریٹ کرنے والی کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ میٹرو کا دائرہ اور بس سروس کی فراہمی سے متعلقہ زمینی حقائق کی بنیاد پر بھی مکمل منصوبہ بندی کی جائے گی۔
दफातर, स्कूल्स और सरकारी महकमों तक बस सर्विस को जामिया प्लान के जरिए पहुंचाया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि शहर को ट्रैफिक के रश से बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जद्दा बल्दिया का कहना है कि सर्वे कई माह तक जारी रहेगा, जिसके तहत अदाद-ओ-शुमार जमा किए जाएंगे। शहर के अंदर और बाहर रास्तों की रिपोर्ट्स नेटवर्क भी मुहैया किया जाएगा, जिसका मुकम्मल नक्शा बनाया जाएगा। जद्दा बल्दिया ने तमाम इदारों और मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो सर्वे करने वाली टीम से भरपूर ताउन करें ताकि बेहतर अंदाज में जद्दा को मज़ीद डेवलप किया जा सके। किसी को मालूमात फराहम करने से कबल इस बात का इत्मीनान करना होगा कि सवालात करने वाले का ताल्लुक सर्वे टीम से है या कि कोई और ही बंदा ये मालूमात ले रहा है, लिहाजा इस बारे में अवाम मोहतात रहें। रियाद रीजन में पुलिस ने शहर में वाक़या एक दुकान के शीशे तोड़कर फरार होने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान सऊदी शहरी हैं। पुलिस ने कहा कि इन अफराद ने दुकान के शीशे तोड़े थे और फिर मौके से फरार हो गए थे। निगरान कैमरों की मदद से इनकी शिनाख्त हो गई और इन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान से तफ्तीश की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या इसके पीछे चोरी का कोई इरादा है। पुलिस ने कहा कि वक़ुआ वीडियो भी किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस शख्स को भी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से मुआशरे में किसी भी लेवल पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम इन अफराद पर आयद किया जाता है।